नमस्कार मु पिंटू ट स्वागत करछि बलदेव मीडिया प्राण कॉल को आसंतु देखिबा काहा को मुर्गा बनेबा आज काहा को बनेबा हां जीवा मुर्गा बनेबा तांको नाटा होउछि गोविंद भाई हेलो गोविंद बाबू कहउछिनी हेलो हेलो हाँ गोविंद बाबू कहउछिनी आपण आपण गोविंद बाबू कहउछिनी नमस्कार आज्ञा आपण गीत गीत गांती बोधे नहीं 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 आपण गीत गांती तो कोडी प्रोग्राम करथिले अच्छा कौन प्रोग्राम थिला आपनकर अच्छा अच्छा ठीक अछि आपण हमर ओटे प्रोग्राम अछि करिवे अछि आउ 7-8 दिन परे जने मरि जाइछन तांग बाहर रे हबो मु देवपुर रु कहूची हाँ कंसार देवपुर रु कहूतली कौन केते पेमेंट अछि माने मु जा कहि माने मु 10 टका कहबी आपण 10 टका राजी हेजिबे से कथा तो नो आपण जानि छथि तापर मो पत्र किए पे जान छथि कोन जो फिल्म कोन फिल्म गीत गांती आपण आपण फिल्म गीत गांती ना भजन खाली भजन 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 ये से तो केवल भजन और सेही टाइप रे गीत सब जेस केत्र गीत जो गुडा तो सेही सब टाइप रे हम गीत ओहो ट्रेडिशनल सॉन्ग सब गोटे गीत गाइले देखिबा मु कहली गोटे गीत गाल तुम सुने आज्ञा वाह 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 थाउ 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 सेठी थाउ बढ़िया बढ़िया हला आ गोटे गीत गाइले हाँ बढ़िया हला सुनंतु गोविंद बाबू गोविंद बाबू गोविंद बाबू गोविंद बाबू आपण एते भाव रे गाउछ डाकिले भी सुनना मु कहली फिल्म गीत किछि जाननांती तथापि गोटे दीटा देखंतु कोडी गोटे हमर एठी टिके से मां अछोनी ना मां कहउतले जे गोटे फिल्म गीत दरकार से जो सीतालो कौन जलुची जार जीता ए भली गीत किछि अछि की अच्छा अच्छा जो गीतर डिमांडा कोन पर अछि पिला केते सेही टाइप रे गीत जे बोलन जो पिला से मन नवर पड़ियो केते पैसा कोन होबो कहू नांती माने कोन प्रोग्राम के स्टेज होबो ऑर्गन साउंड बदन नंद हे की होबो तो आ कोन आपण भाउ हम चाळ ऊपर बसी बोलिबे ना कोन अच्छे साउंड फाउंड सो हला को ऑर्गन पैड लगी वाला मंद सब टका 10 केते 10 टका अच्छा अच्छा 10,000 हेले तो मु अभिजीत मजुमदार प्रेमानंद तांको नै आसीबे आपण मानु काई आउ आनिबी हां बोलो
ନା ମ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଦେଖିବା। କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଏ। ମୋ ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗତ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି। ମୁଁ ଧଳା ବାବୁ କହୁଥିଲି। ଆପଣ କଂସାରର ଧଳା ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଯାହା କଥା ପଚାରିବେ କଂସାରର ଧଳା ବାବୁ କିଏ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। ବାସ୍ 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 ତା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକୁ ଧଳା ବାବୁ କହିବେ ଆଡଭୋକେଟ। ଆପଣଙ୍କ ରାମଲୀଳା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନା କଣ? ସୀତା ହେଇଥିଲେ ମାନେ କଣ ସୀତା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ନା କଣ? ଓ ହେଇବା ଆପଣ ଫିମେଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରନ୍ତି। ଆରେ ମୋ ଘର ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲିନି ଧଳା ବାବୁ ଆଡଭୋକେଟ, ଆଡଭୋକେଟ ଘର ପାଖରେ। ଠିକ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଇନରେ ରହିବେ କି ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ଲାଇନରେ ରହିବେ। ହଁ ସେ ମା ତୁ ଖାଇବା ବାଢେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ନା ତୁ ବାଢୁନୁ 10-20ଟା ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଦେ। ହଁ 25ଟା ଅଛି। ହଁ ଦେ 25ଟା ଖାଇଦବା ଦେ। ହଁ ଦେ ନା କୁକୁର ପାଇଁ ଗୋଟେ ରଖତା ଆଉ 24ଟା ମତେ ଦେଇଥା। ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନାଁଟା ଫୁଲ ନାଁଟା କଣ କହିଲେ? ହଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାଁ ବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ ଓହୋ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗ୍ରୁପ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କହିଲି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗ୍ରୁପ ନାଁଟା କଣ ଅଛି? ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କଣ ପୁରୀରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପେଶାରେ କଣ କରନ୍ତି? କଣ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି କାମ? ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନରେ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବଳଦେବ ମିଡିଆ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ନମ୍ବର କିଛି ଥାଏ କାହାକୁ ମୁର୍ଗା ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ତଳେ ଚାଲିଛି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ନମ୍ବର ପଠେଇ ପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।